Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Para Rabu sebadan kaula amul jaagi bingkeng background kento pada tolesan tausiah keagamaan intina minabi masyarakat sehadir gagak dintoh bila itanya aki demaah ke madrasah beda apa beda imtihanan setong istilah saya mulai lamban-lambak kantos samangken kita kening oba haflah atau imtihan, haflatul imtihan kak dintos satu-satunya istilah di lembaga pendidikan semulai beda tombu dikenal di tengah-tengah masyarakat sampai mangken nikah tele para kiamat pula jadi beriin lebaran malam Jumat keruang ya pola nikah sampai samangken kita bisa yoba pakelar bingkeng kali itu pada tulisan wisuda purna siswa orang bakun ngocak acara apa nih imtihan mentebak sekona hamtiham bodoh sibuk keren sokoni malam inaugurasi siswa pakun ngocak apa imtihan tak nih ngoba sami sarang aing sebeda yajun dan kaula panika nikah mon keng ibito ngami rekah buanya nuri beda labini beda keng semangken nikah sebeda aku cuy kan cuma je ponoreng baru temor nikah beni aku cuy aqua setiap aing setiap aing se aing gak dinto bermineral kadika dito nikah bakun ngocak aqua letak ning oba sekali pada ben mesin aing ini kan letak ning oba pakun orang ngocak sanyo padahal mereka simisu anapa pertama alasan epon dikatakan pertama alasan epon merek mon kering madura mon la keluar kada ni kebiasaan se etetenin pas etakuin sepeda motor saya keluar kada Honda sampai makin monreng bulumpungan ngocak nginjemah Honda nah kuru ibri Suzuki ndak imtihanan istilah pertama saya keluar lekak itu pas tak ning oba nika pertama se nomor dua alasannya pon wanapa dan kula sarang panjenengan makin panikah di lembaga pendidikan Islam Al-Ali nyaman ini keberit nika Al-Ali takung malar muka Ali yaungku amin takung tengki ni kan yang biasan mon tengki ni kan uji naraja saya ingat le kajuan mon jon tengki angin jon berat Jepon Gusdur mon tak teroy tambua angin teti reba boy keng mon teti reba bada risiko na etak orang bahyarek bagi kasape teti jon tengki kak dinto risikuna angin jon berat aib jon padeng kuleban sambian orang baru temor jak saking adimin kak dinto orang baru temor si melanggar perintah Allah wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh zalimin he Adam ban Hawa baan jadi jamak semak kakak juriya maka baan mon mak masemak bayi tau sangakan semak bayi bajir ya baan orang zalim. Tapi ternyata Nabi Adam bahasa deer, jak saking ring baru sing akan, ada masalah. Anapa? Pangkat ada.
Keng sengak si ada orang kak dito tepak ke pangkat cek tenggina. Kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang si berpangkat kak dinto dianggap besar oleh orang lain. Ini kataku pas kebayi status Facebook deki. Kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang besar dianggap besar oleh orang lain. Mon guleban sambian reng baru temor ngenteng orang bini paling li yang kusnyung ngojek ruah. Coba kiai wah ngenteng reng bini kiamat para rabu. Apa rajin itu nomor 2 nih serah kebu nyai kuah. Dujak kiai raji 2 padahal abon pada tero. Lagi nama punten. Eki lah manglawan muka ni kader selamat para rabu amin. Le madrasah lembaga pendidikan gak dito para rabu sejelas raja cobana, raja belaina, raja ujina. Keng nikah tekuin. Orang mun lamari yuji insyaallah bakal paring nikmat ban Allah. Keng orang mun sekut paring nikmat ban Allah, yap siap seyuji. Artinya apa? Nikmat dan ujian kak dinto bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jelas? Orang akabin nikah nyaman. Siapa ngocak tak nyaman? Mun tak nyaman mak nambah lolo. Iki kan? Tapi senyaman bararabu dabuna ulama wa qala ba'dul bulagha ahli balawa adabu an-nikah farahu syahrin wa ghammu dahrin. Orang akabin dia senyaman dia sebulan. Dek budi oleh setahun lah mulai lah tokar salbut. Anapa? Langantang berdebu senah. Mangkan kan pas beda kalimat zurghibban tasdad hubban, bertemulah jarang-jarang maka akan bertambah cinta dan kasih sayang. Duh. Mone bantai ini kak. Asro kapi magelap-celep. Ajorak keburu si mulia. Malam napa mungkin? Oh malam Ahad okay. Isangku malam Jumat. Walan rasana jorak malam Ahad rasa malam Jumat nih kan. Celep pesar keleseran. Pon, lanjut lagi. Tetih kulama torah mangken. Karena mangken gak dinto pengasuh hepon Kiai Nurul Yakin ki enom nih kan. Pelanjut dari almarhum Ki Supatlah leres. Malar muka dari paring na kekuatan ben Allah. Malar muka kak dinto dari paring na kekokohan. Keng gula matora dak kage Nurul Yakin sakoni terobeng sombengah la kadung yonceng. Keng Nurul Yakin kan pakun nyombeng maren ka gula. Dadi gula maren nyombeng lagi ya kan iya. Hari nyaman take and give nyaman saling memberi dan saling menerima. Sebelum Ki Nurul Yakin nyombang gelo. Jadi kita ibuki. Tadi gula nyombang gak ada. Ki Nurul Yakin. Gula jangan ken gel. Embianan apa mata ibri mator ngak nikah. Ya jaring beni embian pemain, embian gun tokang sorak ruah. Supporter taring da iya. Gol. Lionel Messi para Rabu pemain hebat. Polan tendangan penalti tak masuk, kikiring baru temur. Padahal tak nor amain aja. Pangocak mai paloros da iya jadi. Zaman babak biluan, disanggu tak ngetek amain sekarang. Ya mon gun mang lo mang siapa tahu. Kula matora Ki Nurul Yakin. Kula teromada ada buna Asy-Syaikh Abdullah ibn Mubarak seorang sejarawan ulama besar. Beliau ada bu Siyarus Salihin jundun min junudillahi yusabbitullahu biha quluba ibadihi. Ceritana orang Gus bagus sedimin, ceritana orang Gus bagus dimin. Kak dinto jaepon salah satu bala tentara Allah dari sekian bala tentara Allah setocunah teroma kokoah atena kabula epon Allah sekoko yang beriman. Tedimon orang nekuk madrasah nekuk pesantren kotu aku ruh dek ke kiai lambak senekuk madrasah benekuk pesantren gegek nih Nabi Muhammad anak apa sabar karena nalikan pada musibah Nabi Muhammad pahadebu Nabi Musa musibahna ujiinna gangguinna ari saraan benengko keng Nabi Musa sabar pas Nabi Muhammad
Darem maki supat lalaba almarhum nalekan madrasah gak dintoy matek nalekan dirintis oleh ke supat lah kekuru ke supat lah. Polami berjak bacaan baca malamal lagi supat lah. Polami ke supat lah gak dinto tanggu ni sabar pasepak tanggu ni sabar. Anapa para Arabu? Kelanon karena perintis kak dito ngis tatangis semat ke madrasah ngis tatangis semat ke pesantren. Serak baik. Debuna ke Marzuki Jufri somber beto monteronya mana tedung cek ngobu madrasah cek ngobu pesantren montero tak nyaman tedung tuli abangun madrasah tuli abangun pesantren tak kira nyaman tedung bener no? Tak langkong nih kak diberinya alasan ban gule sesok masuk akal napa mon andi moret teloratos mulai dari tingkat RA sampai tingkat MTS atau tingkat MA andi santri teloratos berarti moson kinurul yakin panika sangangatos puh jago nako ke mosle nyombang ngabeni kok nako anapa karena beda bahasa mencegah lebih baik daripada mengobati. Mon mencegah ni kan tak pati raja benda keng mun mengobati usah masuk masake ngak gule diberin salah masuk masake bah yang ke orang di pesai kapi salah entar ke bagian administrasi pak kuna kebi 15 juta kok aku saya nyari deh karena ngabi berempat imtihan dia iya kan anu jujur wah gitu ngabi berempat imtihan ya. Iya betong ngari bah 15 juta letada dan guna mangkan orang wah ngocak je rasa arah mon ke bese mon tak rezeki aki maki bedelum tabu ki usaha apa keluar ki mangkan miantina je minta nominal je minta jumlah mon bese minta baro Kinurul yakin ada kacang sawolo. Saya ditanya aki temu sampai atau berkenyang. Muslim pada ngakan kacang sawolo. Saya ditanya aki temu tak kenyang. Mak bisa jawab pada sawolo. Usut punya usut, teliti punya teliti. Ternyata kinurul yakin ka intosan buka kacang tong setong sepa petok. Ya petok kali sawolo, ya petong polo. Senin musleh berarabu sana ku umikre siwat magawat ternyata sening telo peto kali telo ya sakoni arten make sejuta pada sejuta nah tak pada meras ben mertak merasa artena barokah ben tak barokah 15 juta itaku orang baru temor oleh orang seberang itaku gula setoraki ke masake reki benih corona reka kun penyakit liver benasam lambung Allah terbarokah kenggula yakin kenurul yakin insya Allah sudah dititipi oleh Allah sifat-sifat bagus dari segi sifat lah melarmu ke terasambung terus ke guruna terasambung terus sanata sehingga nyampung ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tahu saya ngobo madrasah ngobo sa jilbab setong re boleh plengan Pak hari ya tahu ning lao ning kaki ngki ngobu se lao de setong bae la cantek setong leng Pak leng ring bini ini kesulit ditebak al mar'atu kasyulah wanita itu bagikan obor oncor idza arafar rajulu kaifa yumsikuha adaat tariqahu bila oncor ni ke selake ni ke bila tahu neku oncor panika neku obor panika kor tepak pada kun adaat tariqahu maka oncor ni ke bekal matera aka jalan selake wa idza akhta amon lopot cara neku oncor dek apa ahraqat yadahu maka tonon make katananga oncor ya maka tidak berlebihan jika ada seorang laki-laki yang sukses pasti di balik itu ada seorang perempuan yang mendukung kesuksesannya baca wat magawat cek emak kai dia wat magawat mun tak bu nyai salbut ki ya ambian kapi letak seneng ke cara magula gula tak ejab korai compok berpan mesem keng ikan to pas seneng ke cara magula seneng ke cara magula kapi mun compok berpan ngok merongok pelengan gula. Ayo buka sejarah, pun tak berjajah. Nabi Muhammad siapa Isra Mi'raj. Mon kun Nabi Muhammad ibiri coba nikah tak bisa dah.
tak ibai Isra Mi'raj. Tapi nalikana keluarga telum seta saja. Menjadi seta, embas seta, rajin seta. Ini musibah terbesar. Akhirnya Nabi Muhammad ke ento pas mios ke Taif. Nalikana depak ke Taif pengarah Nabi Muhammad minta dukungan politik. Ternyata Nabi Muhammad kak dinto leida pakai fitnah kada orang Taif jak Nabi Muhammad kak dinto adalah orang yang penipu. Dibudi ada pak ke Taif Nabi Muhammad beni idukung tapi justru diberi lemparan batu sampai berdarah-darah. Akhir apa? Panggil ben Allah pa Isra Mi'raj ning. Panete ni buruk. Pasti pengolat tidak rumah swarga, pengolat tidak rumah neraka, pengolat tidak rumah malaikat. Pas kecil menurut Nabi Muhammad musibah yang ada dunia dibandingkan kenikmatan sekali kaulian di akhirat. Menarmu ke kisubat lai sabora tu sana. Kalaban badan gak ditoret moret tres santri sebude mangken gak dito. Termate kia teraja de kisubat lah ke swarga. Amin. Ya apa boleh nih mun ngak gula banembian mun tak beng sombongan dujak pada abad terus semangken kita itu mujak selamat tak selamat. Cak nikah sampai makin gula kita ada SMS cak dak remah. Cak wat magawat cak. Deki papolan tukang pidato pas selamat tengok. Mata sepur kepek. Ada pada kita itu mau ya, mangkan tore. Tung tolong ikut laku ki. Sambian mun masuk surga jak dur nyulodur sambil le tole musli takut tekepe. Saya ngak gula lemare gelem le yonceng ke baru temor paling. Jadi aku laku maki musli ya tekepe kan. Ngereng ke. Mak pocur sambian itemu gula. Jangan muntak itemu gula tolos tak masuk ambian. Senika. Ya senika giya gula senika pola mi sambian pas tak selamat pas gula saya selamat. Tarik ban gula tore atretan mangken dunia akhirat. Amin. Yang tak langkong mun pada tak selamat jak seharian. Jadi nelamu temu. Bacaan ku laku ikina. Ngenten mun ki nalbi aga madrasah panika. Biar noning madrasah panika. Sejak kapan ada madrasah? Ega bala. Tukang syuting nyoneti mancenga. Le pada beda lakon nak. Biar tujuk mendon. Banyak mani banyak. Yang tak amit kadang pada cetak. Ada cetak. Ya tore mon. Beda orang katanya gak gula. Kiai, ego gak gula. Kiai musle. YouTube guru sambian oleh berempai gua. Gule sangku acual pidato ngara. Billahi taala apa aja. Bah, dah magi musle kan. Kerua tak langkong. Gule cet abri kebebasan ke tukang syuting ya toren makai sahabat ke YouTube oleh pese kau tak ngampong makai lemor biar tak ngampong tak usah amit kau tak rok norok keng sengak tak langkong cek ke peke demi kepentingan pribadi dan politik tak langkong gula tak torok-norokan politik mun urusan nembian cek ke peke sengak dah pangkok ke bayi dalil rak-rak pilihan kelebun urusan kelebun ni ketok tak paham kok saya capok dia mari rak-rak pilihan bupati bah pidato gula si bekpet nyerempet ketok ya berarti ke muslim noro apa engkau sepi seban seoleh pese enak di kamu dah enak di saya jadi ya toren ampun ya toren dan apa kah lewasok ke YouTube kah bolami berdering nyongok kayak ngajorak letak peti laris kok lah. Dan orang nyaman di tukang pidato. Iya boleh coba ambil di tukang pidato TV. Coba keruan ibu di kerubah beda gemper gula. San beda gemper gula rupa sekoh. Saya sabak foto saya anggang-anggar wah. Niki. Gula sekut nggak tahu ibu di rung baru ngijuk ke toju ibu orang. Aron bahakan tok tereng bahangakan engkau bah. Kita ada pagi aja bocor kok ada tolan jangan kayak tabu. Pon, ayo gula motor lagi. Sejak kapan ada lembaga pendidikan? Kalau fisik lembaga pendidikan si katika dito, ini kenyamanan dalam dunia pendidikan klasikal. Pendidikan klasikal. Ini kalau babak tekis saja. Saya tak ngerti dung tedung kada. Marin jaga nah. Ini ke pendidikan nyaman pendidikan klasikal. Konon, ya mon kononnya pada tak tahu aja lah. Kok ia tak ngerti ya kuncan buku dia. Sengidingaki pada tahu. Ia pada salbut lah. Sambin mangun jengko konon
sepah beda peninggalan lembaga pendidikan agak panika yang klasikal seperti ini konon nika jaipon peninggalan Belanda gak dito jaipon aga boy sekolahan kada panika detik lambak di serambi masjid serambi musola nika lambak jang dibudin pahi bentuk klasikal agak gak dito jaipon senikah ini ke bentuknya tapi kalau esensinya pendidikan gak dito ternyata beni badegi medasa belente non gelan non beni bada masa Rasulullah tapi ternyata gak dinto ampon beda menjadi cikal bakal dalam sejarah bedena care tanah Nabi Adam selambak seyajari beda iswarga wa allama adamal asma'a kullaha ayat kak dinto dan gula maaf potong tak sampai satu ayat tapi ternyata make kun seperapat ayat ni kejaipon menjadi dasar pada lembaga pendidikan kudu pada guru nah ni kapon sambil olati le kenal jak cabi sorole tak cocorok iya mayu wah ngabas kangko wah nah alo imun bade saya cabi segeng malar nah imun aja cabi sebesen sambil abas nyare gemper sesopan make gemper pahlawan mon pas sampai teng medeteng nekuk pedang roh Allah ja atau raki tak lebur ja kok na kok erwa salah songotan teng medeteng nekuk pedang kebayap perlu berempat sebu beda garuaan lai pelai mira katon tak kita lagi lai pelai mira beda melate nama lebur Soekarno Hatta yela lese ejak berempin dalam jak la tolo lambar jak la lima lambar dia kadin tau ustaz sini kan kadin tau ustaz benapa kan sini PAP guru tak kita dia tak kabelek kan kita tak boleh kerong. Napa seneka. Anu sudah ajunan kan seneku anak abdin nih gua. Awo engki. Tak langkong sekoni budak karena beltan. Baki wah. Bang engki jok mira. Muntak mah meriksa nih ustaz. Serenya mananan biang. Durahman tadi. Ika bosang mono lo toba. Durahman masuk iya. Durahim tak kebosang sekali aja. Apa? Pak anjere. Entek gelu. Orang odi dalam itunya gak dito beda hukum sebab akibat takui deh. Tidak akan pernah ada akibat jika tidak ada sebab. Montro ngerti deh iyalah, tidak akan pernah ada asap jika tidak ada api. Ada mama bah beda kokos benda apa ya? Gina? Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tak belas ke orang dar mamai ke belas na orang. Jelas? Wa ulati, ada takut ada jorok. Ya mun cerit wis saja yo. Ambian gula ngabala Pak. Ambian mundi pasai sejuta jak bagi kape ke malau dek. Bagi petong atos 300 sabak kape ngah. Kebain apa? Mun mele rokok tak le tak geridu Kak. Coba dia bersuruh melaki rokok. Ya le kok melaki rokok. Rokok boleh. Deh. Bener lah. Batoan. Lah batoan pakuna rokok amun dulu. Dibudin sebini bah batoan. Selake bah ngocak. Janya banyak rokok. Ngocak. Siapa sa rokok? Jangan kakek mau batoan rokok kan kakek batok berarti rokok iku. Mun bade madrasah otaba masjid bangun otaba sambian nyombeng ke lembaga pendidikan nyombeng ke para ustad mundur daki sendiri 300 amit kenik sama orang nayu nayu jarang dulu apa yo jagal bekal ja jamit kenik apa anapa setong ikabala mon amit pakai ini nyombeng berapa ban 100 apa Kene. Tak bisa aja. Berempat, dua boloi. Biar, Ken, neng. Gula tanya mana? Wahai para wanita, marah jawab bre. Kok nyapa setia adalah?
tak siapa sekali ban pekel. Ambian mon beda masjid baru temor minta sombangan pembangunan masjid. Sambian bah nyombang 1000 ikhlas. Ikhlas 1000. 1000 ikhlas. Pas otabai beri pilihan suruh nyombang 1.000 paksa yang tak ikhlas. Nyombang berempam ya. Arwah. Bila semaria masjid. Bujak 1000. Hari ya, kok kita mulai. Dah mulai je kok ki. Survei membuktikan. Jak bagi kapi besena 1000. Tak bisa aja lambu, ambu. Lah tak bisa aja. Pangocak. Sepenting kan ikhlas. Ya mun nyumbang 1000 tak ikhlas tak ringking minta bendem orang ayu. Ambian mun ngata lagi binin ka sawar baru kan abid guru ki. Keluar na paling gun ninteng kersak. Apa? Jam gun ninteng kersak. Oh jadi mun reng laki tak iman mun kapse iko. Kikir jan. Mun lagi anja reng tanggancer. Mun mele sarong, berempa sarong. To seket ya. Taber. Tak ya ka? Ya keng mun reng laki cerek keng sara gelu ka. Pon, dilanjut guru badah, murid badah. Sera guru banika waktu naga dito wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Langsung Allah bah guruna. Allah Rabbi. Mangkan guru ikocak murabbi. Murid sera Nabi Adam. Memang kene gentene kasini gini ini kan. Jan gini geng aduh wala main HP kape. Aku sarok aduh haram songkon dele mireng dua gila ki buru sadar kakek cong ya duh hari in mainan agana mangken HP mon gulu banamian si watu wani Allah mon in mainan kan bini HP lambat lagi tanah kami pai beti jajanan Penria jauh budu Allah SE paket lah le salbut dua gelak baan engkau arasanan kaki jong gelak aduh jaanan sahabaan dia mak ngermet gelu tak tahu jak pada corona aduh lah dateng gapi ya kasa bolong-bolong di aduh ya Allah hari ya lebur Allah hari mak aduh mangkan ring bini mangken janjon banyak ngandung badan corona. Ana apa polana? Lockdown, smackdown. Lockdown tak keluaran, lockdown ngancing labang, smackdown lun bulun ba. Ibah positif je binin. Ada lah. Allah si HP ni sabar. Mare na main boleh je. Atau ro akalan akan aset dia. Apaan kala pinter kena makin? Apaan Allah? Cek SMS karena tak tahu aja. Telepon magi korna munyi yang kak. Halo. Apa pak? Bener yang nelpon yang tidak suara nih. Cek SMS yang kak. Anak ni kemangken nih. Anak ni kemangken. Beni SMS beni napa? In mainna. Napa? TikTok. Ubur. Baan jadi boleh yuk. Lujaklah di anak bagi TikTok yang leleter pun you. Aduh, paning daya. Aku mundur, alon. Ya Allah. Sana tanya aki anak dapat 4 lang remet. Layu mun lah tu lambu lah. Mun di anak sampai 4 lah jak atok TikTok lah asar you lah para marak compet tak are lah. Ambu lah mati ya. Nang istighfar baik. Tangki puki. Tengok sepo-sepo tapi yo pun sepo kan tak ngiding apa jadi ada kan tak tahu na pembian cek TikTok cek bade tadi you tahu you TikTok you mangkana nyaman nanti tireng tisengak nikah nih tak ngiding apa tan HP tak nakku aja sepo jadi ada teknik ada tak ngiding cek bade corona kok ning situ bondor wah cek tak tahu ngucak nyaman apa penyakit apa pak? Buronan. Bujak corona penyakit buronan. Nyaman, mun sepo. Mun sedang ngodeng inding menon ada ngitek lah. Asalaman tanda aja setirang. Da iya ka kiai.
Sami sayang kiai. Iya. Tu cengkol, mata cangkol lang jan gula. Allah. Lanjut. Murid, ada apa lanjut Nabi Adam? Kutub ada kurikulum mah. Iya. Di madrasah ada kurikulumnya. Dalam Quran wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, apa kurikulumnya? Al-asma'a kullaha, seluruh nama, itu isi pengajaran Allah kepada Nabi Adam. Ada lembaga pendidikannya? Ada. Di mana? Sorga. Berarti lembaga pendidikan sebadan nih. Nih kan nih, saya chat ya sampai tingkat berapa deh? Nikah berarti sorga-sorga yang diturunkan oleh Allah ke bumi, berarti kak dito montero tenanga ate, montero kenala ke Allah, montero de baungku ke swarga, maka aku tuh masuk ke lembaga pendidikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Man talabal ilma fakanatil jannatu fi talabihi. Siapa orang yang selebur nyari ilmu, maka aku laku swarga bakal nyari orang yang dia. Amin. Engki mun orang gak dito berada bukit lebur nyari ilmu, berarti orang gak dito ki oning ke jalan ke swarga. Mun orang leseng ke nyari ilmu, berarti lah kalau pai ke jalan swarga. Mula kalau pai ke jalan swarga, posang. Mula posang bak dapat ke swarga. Ya jaklah posang bagi dapat. Siapa sing ngajak ke? Lalu muka potran sambian dari pendidikan kayak itu terus ke pondok. Amin. Ke Banyuanyar kata bot terus le pondok lah pondok potrana. Pas beda orang bang ngocak sini kak. Gula terus memondok ke muslim yang gula tandi biaya. Siapa orang apa? Siapa orang nah? Takaffalallahu li talibil ilmi birizkihi. Bada wa fi riwayah innallaha takaffala li talibil ilmi birizkihi. Allah kayak itu nanggung rezeki na orang nyari ilmu. Petenang pak. Pagelar sambian 6 sabak pondok kapi. Tak kira tak nemu, saya kira maki. Pakun maki. Rezeki lancar sambian. Coba bawa ambu dari pondok. Dah repot sambian dari rezeki. Masa nikah nak kena pondok guru atapa, salat duha, lemah-lemah tahajud, monepan benembun tahanyut. Guru ngaji Quran, benari ben malam nakuk Quran, guleban sambian. Arwah apiro. Sebiasa Imam Syafi'i bila bulan Ramadan hatam sehari semalam dukaleh. Bila 30 hari berarti hatam sebidak kaleh. Gula ban sambian karena banyak main TikTok gula ban sambian sehari semalam. Bila dari maghrib sampai lastaris salat tahajud ni ke beni mare du jus. Telu jus. Beni jus Quran tapi jus marjan. Jus ABC, jas jus. Mun lebur mie goreng ngabit telo dus. Terawian mun cepat geluh. Laris. Mun abid geluh dak makmumah. Mun bah beda imam bah masepa. Bismillahirrahmanirrahim. Ngocak ibu di abid deh. Tak bisa dia jalan. Lain pengantang arela kana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pangoca bila saya rokok mon kadar ya. Di budin terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cermat. Amin. Imam bah ngoca musibah dia kana. Are mun terus aki komat magi tang jantung. Di budin bah ngangkui fawatihus suwar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Si. Kalau jauh koncon. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Mari bah ngocak bagian dat ngodat nah. Lanjut. Yang bagian watawan bah ngocak cotot. Ada lesok. Kan tak pati barok kemungkinan keberadaan. Tak gigi? Tak pati barok katan keberadaan. Ya iyalah. Real. Dabun ke Sufyan barem. Dabun ke Sufyan. Ini kan nomor 2 wan. Pah mulai maju. Enjak ki bedah hadiah ya kan. Gula polan ki pindah ke baru barak. Jagi kir ke gula gelak saya datang. Haram gun kare kursi nama lo boleh gelak. Gula ngabas. Ada siapa sih ngiding aki engkau kemarin. Susah. Apa susah? Kemak ternyata kompak sampean. Teraja gencer pak. Termasuk surga kafir. Allah. Baru cak main tanah. Arwah pada amun lada iya jadi. Jangan sab. Main tanah. Maitin apa nembok lah. Wah main tanah.
Muning kelas saraan pun gini kan. Gini kemone soro ambo goro muni kiri sekali. Jamirami kana Bang Uca. Jamirami jan kana. Iya jan sero jamirami. Bagun remi. Kadang ustaz dijak kocak mun beda laki bini bah masuk ke dalam kelas. Tak oleh along polong reng laki reng bini dalam kelas. Jadi khalwatnya mana? Apa tak? Beda kanca nomor telok. Setuba saya tak? Setan. Oke beda timpian setan tak? Nomor 2 gula tojo bentar. Gula mata rosa dabun ke Sufyan ini. Ke Sufyan Miftahul Arifin. Kadinto mursyid Tariqah Naqsyabandiyah. Mungkin diterusaki sarang ke Fadlur Rahman Zaini. Ke Fadlur Rahman Zaini kan to manton ke Ahmad Mahfud tabetah. Sebut dening Banyuwangi. Gula matur ka panjenengan. Dabun ke Sufyan orang nikah andi madrasah. Orang nikah andi pesantren. Kotu bade seteti anten ke Allah. Kotu bade seteti anten ke Allah. Bisa pengasuhna langsung seteti anten ke Allah. Otaba pengurus yayasan, otaba ustad, bade setokang tapa seteti pengurus anten. Teti munda anten sakale, maki bade sinyal wararabu tak betul jelas. Masuk akal. Imun tak masuk akal, geng akal lu siapa bersih. Lagi? Pada nikah gula nih, ini kaki. Ibu ini contoh ban gula sejelas. Nih, muslim nih, semak ke lampu, bener? Sanla semak ke lampu ternyata muslim. Pahmat tojang bajangan, arwah. Arwah, matojang bajangan. Mula semak ke lampu, pahmat tojang bajangan. King mun muslim pani kajan jauh dari lampu, terus jauh. Jang bajangna jan tada, pas jan peteng muslim karena letak semak ke lampu. Apa maksudnya? Mun orang ni ka aku lakoh, tak semak ke agama, tocun na bergerak oleh nafsu. Oleh nafsu. Jika berarti aban lebih jauh dari lampu. King mun masemak ke agama, ni ada perjuangan. King trauma bunga Allah, trauma bunga Rasulullah, trauma bunga para guru, trauma bunga para bengesepo. Pada wan semak ke lampu, san semak ke lampu, terak apa? San la terak, jang bajangan norok. Napa jang bajangan ingat? Dunya, ad-dunya kadzilli, dunya pada banjang bajangan. King nurul yakin la tahu usah nyari lat, kau tahu? Tak usah sertifikasi aja, tahu saja, menjauhku ya. Tak usah. Korelati ni madrasah kat itu itangkung rezekin ban Allah. Tete ni. Insyaallah barokah. Amin. Iya bukti ni kelur lah. Ya itu gitu. Ngabi berempat ya. Jauh wa cecon modal. Ngabi berempat malam makan. Kene kah? Mun mian every ya sekalangkong. Ndak every nang. Kanda antaranya ada cecon je. Kun mirang aki pengajian niki. Ngabi berempat ni kah? Munjan akal tak duka para bu. Kenapa mak terjadi? Ni kasih kocak barokah. Jelas. Gula andi santri montuk ke jompo. Wali santri mon memontuk ke jompo atanya, "Siapa napa biaya nah?" Belung polo ibu. Belung bolo. Engki. Kebai napa kak dinto giai? Kebai songkok seberlabel pas ben ke tapa ben Quran nah. Punten giai ben bulan sabung. Deer giai gula senang kungah. Berapa kali? 2 kali. Kok mon 3 kali tak kira oleh ilmu kuntar ngakan jan dulu. Oke. Kule senangku. Mak nemo. Gule sampai makan ni kita susah semulia beras kita susah. Iki. Mak bisa yo. Kita tahu. Sebenting gule niat aladinah kan sing apalagi Quran kan? Niat aladinah orang-orang sing apalagi Quran. Ibu bede bolo Allah. Pokok sebenting niat perjuangan. Jangan norok. Yo. Monatoro saja kan meliaru wamadolo arwah iya ruah masa tak ngerti deh yuk mana pentas sepastas mentas panjelindo yuk dari ini mah po dilawan nah dah mah keda jana jaringan noru deh sehingga bos sek pada taruh yang tak dindi pantar ke lagi nama raka kok pada taruh abai kerbai gitu labar kerbai tanang kita cotot sebada emas rokan minta berapa kilo bro
Waktu lagi luan, paling le 100 gram kan. Ba anjiri ya soki andi emas petong polo kilo. Keng tak do mane syokore. Emas apa kak? Mas Durrahman dari ya. Mara tembang, tak kira korang ya di pitong polo kilo. Pah ngocak sebini, dua pah mas tak ningang kuy jadi ya. Pah ngocak selake. Anan lele mak nyoro-nyoro kan kuy apa? Mangana. Ya dinalayo syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Kor sebenting lepo lempom masa sema ada jeriyo. La syokore sebenting abah lahat sehat tengki. Sehat ni kan larang. Sebenting bian tenang ning. Tenang, mun tenang insyaallah sehat. Amin. Andi Roma kamar ning teloan, anan lah kabin kapi. Pas sembian tanya ke selake. Te dungi di merela ka je lendi manto kapi wa. Dalam merela posak di manto ka. Te dungi di merela ka. Selake wah nang tenang. Persediaan kita tinggal satu. Di mana dapur. Dungi dapur. Ngerse. Kini kasih koja anak mecelep kor jadi ya. Japan pati dungi dapur. Salat dungi dapur, wah temu celep wah ngocak sebini. Celep daya kak dungi dapur. Selake wah tenang le. Orang sogiro setero celep pemeli AC. Kok ben kake de AC mak nyemak. Dela kok mikil. Oh iya kan. Ring bini daripada terlok yo, tawa yo. Wanita pencipta suasana. 2. Wanita singgasana. 3. Wanita penyebab bencana. Biar nang ngarokok geluh, gue lagi mau rokok ya. Malau deh. Letak kiri dulu. Ya perjuangan ring laki ring mulai terus sakit. Ini kayak kyo. Marah kan atau jual kan aja lah. Kak. Kek kopi ngeraria. Cak lepas cek mana lembaan dia. Ban mon ngampan anak ke budi. Cak ning jada. Anan siapa jadi sambina. Dah macam embun jadi makku. Mai bagi ke anan yo. Kun tawa ke boy bagi ke anan. Kok tidak posang sih ngabus sendiri. Mancing. Seku tak ruwet pidato ngara. Marah gentek ada. Kok terus tawa. Wanita pencipta suasana. Dari mana? Ring bini yang menciptakan suasana bahagia bagi selake. Melas ipa bunga. Sosa paku nipa bunga. Bunga jadi nipa bunga. Andi besar kada sekat 1.000. Selake antar alandu panguca. Melaki cukup apa? Ipa tada 100 laku iya mun beda belanja. Tak melaki belanja tak belanjai pada matang laki. Jawab delak lo perlu. Di budi na penter. Bah melen apa? Melen tempe. Si. Tanggung. Sekat ke beli tempe kami. Tak tahu mana. Ada bah pental tempe. Setempe masak macam-macam. Itu wap. Pai pecak. Tempe penyet. Pai kelampiin. Kelampiin apa? Kalampiin tepong. Ya kelampi lah. Bada se masak biasa. Bada se penik gini campur gula merah. Salamulela kena moka ke dapur. Mak banyak juga. Padahal tempe kepi. Hai kakan mencelake. Arya tempe. Apa tempe kepi deh? Jangan banyak debu mas lepas jet le tempe kepi. Mak meli tempe modal le. Gula mas belanja negara 1.000 keng terus sama bunga sambian gula mikir mau nika beli cuko nika tompes Dadi mau nek beli daging nek katon pas tibi gule ke beli tempe keng tukul teroma bunga sampian mas sampian pora lako berak tibi gule beri bahan dasar tempe pah ngocak selake kakek JP lakale kor leda ia terus aku tidak akan pernah berpaling ke lain hati kok Allah asan ye nom kopi ne pah pae ma pae le de kulen semelia gula lah tak ada mas dibudin selake bang ngocak kor jujur ngak jadi ya le paen hari bede kopi manis bede ban ya bang ngocak sebini pret pon mana bade wanita singgah sana berapa singgah sana
Apuh aten mer. Oh, mulai dikulakku Allah. Pembersih, penyegar. Penyegar, pelembab. Abid. Bedak dasar. Bedak ongguan. Selake sing ngantos abid. Allah. Aki Rexona roll on. Perpandi bese, tandi bese, tabes. Allahu Akbar, Allah. Selake wang ngocak apa bae si bedai nang ramas. Di budina terakhir pah ngocak si bini di majerum pentol. Selake pah ngocak, bibir je apa? Jerum pentol bedi bibir sare. Oh bodoh nikah, surah alakoh tanda sekali, surah bentuk nikah tanda sekali. Senda apa? Adan. Selake ni serta itu mau potong na. Apa jang saya mas harong ala pulong kakapi. Jaring selake ahli hisab beni ahli ru'yah. Arokok menon. Allah. Songgon delereng mereng beri terpak je pada iya menon. Bingung nih lagi nih ngambu yu jadi ya yu tak lebur ja adan ya tore yu tore cet kutu adan yu debun ke Mas Karim Toyib Sidogiri reng lake sapa abai kan berarti mengikok masuk deh reng lake sapa abai pa lebur ke reng bini sebede luar Roma katimbang sebede dalam Roma anapa pola reng bini sebede luar Roma beni kenang na kenceran reng bini sebede dalam Roma la kenang na kenceran tidak dihias oleh setan reng bini kenang na kenjaran ihias ban setan maka ring bini pakun leburan kasih bedening elwara Roma mangkan ring bini sebede dalam Roma surah adan dan kadang tak balik entar ke arisan adan entar ke pengajian adan entar ke nikah adan ning Roma innalillahi wa inna ilaihi rajiun kaos sebede dapur jangkul selake bah ngocak are kaos apa pelepah buka tomper bubang merah bubang putih sandal tadung yang kak ke mau ngapah beda pah ngocak selake eta berada memulai kadar ya lambu jak dia semusibah ni kenapa semusibah ni kan tepak ke wanita penyebab bencana ni ke semusibah apa seorang ibadah tak ibadah buangal ke selake orang bini pan ni masuk surga ni gampang salat 5 waktu karo sepak idza shallatil mar'atu khamsaha salat 5 waktu dah tahu sakit mikir sunnah ongguan ya wasamat syahroha apa asai bulan Ramadan pasepa dah tahu sakit mikir anu salat apa puasa sunnah malam mau puasa sunnah kutu amit ke selake njare amit mangkan membian mau puasa Senin Kamis Rayu amit ke selake kak gula bahasa agak mungkin kaputo na pantan selake bang ngocak lah jak basah kaputo dah iya sampai rapa maghrib ternyata ada apa sebini bah ngocak tapi teh bagi apa sah tapi ada apa lajang ngocak anda iya jadi pakun ibadah anapa yang badanin nang mungkin wa hafidhat farjaha farjiin jaga jak sok memasuk andreng laki ke dalam rumah jangan pernah curhat urusan suami sendiri kepada lelaki lain tidak boleh karena itu akan membuka pintu perselingkuhan ngidik tahu sah wa ta'an zaujaha petaat ke selake insyaallah kak dito bakal masuk surga suruh masuk dari bang labang ka imawai amin termasuk kapiyo lah makin nikah nih siapa tahu orang bila anten labada nikah dito madrasah anten labada sinyal la kuat la dapat dak kajunan pon Allah apa yang akan diberikan oleh Allah kemudahan satu yang kedua adalah ilmu seika oleh kak dito madrasah na barokah, santri na barokah, wali santrin juga barokah tanpa terkecuali tempat kak dito ban Allah Ta'ala bekali berjati tempat seselamat inna Allah la yuridul adabah fil ard Allah bila kasokan matorona musibah ke bumi faida sami'ata alimal muallimi as-sibyana al-hikmata sarafa dhalika anhum bila Allah lamirang bumi ni kepada sing ngajari ilmu si manfaat arupa Al-Quran kanak-kanak gini
maka musibah segala ipa burung ban Allah nyari akikan dengan saya tak toman beda orang morok Al-Quran sama sekali. Tempat gak dito, madrasah gak dito, kenang na ilmu se manfaat, kenang na ilmu se barokah, kenang na Al-Quran ya jeraki kepoto-potol panjenengan, maka insya Allah baru temor tetap selamat. Amin. Jelas? Won. Tek kinyo macam. Wah, bener lah, kurang 5 menit. Gula janjian kol sanga. Kol sanga, mungkin kol sanga kurang 5 menit. Para Rabu, sebetan gula muljakin. Gula mungkin terakhir selama menit ni yesek naban gula. Tapan areng tua ke anak ika bala teloan pele salah setong nah kam masih kesokan mondek saya kesokan pas ternyata tak mampu tak bisa milih salah setengah torejak beberapa pengajian boleh tedung bayi rumah apa soal sokok wat-watan sejam setong pasayanan mon mampu pasah apa pasah mon tak mampu tangianan Ustaz Abdul Somad anak pema'alim jaipon Ustaz Abdul Somad kak dito dimin saya itu ketika berada di Mesir tidak pernah sakit jaipon Ustaz Abdul Somad tidak pernah sakit. Kenapa? Karena ternyata ummi saya mengirimkan Fatihah kepada saya setiap malam setelah sholat tahajud 100 kali. Tetipan anak Fatihah 100. Ambian berapa? Setung Allah. Salah setong bagi petrampet Fatihah ya junia turaki dengan kanjeng Nabi Muhammad keluarga kopi sepon benar putu Al-Fatihah. Bener je deh. Borongan pangocam bian tembang tak Fatihah sekali. Ada nyaman beng tembang pada benembian masa sekolah potra ni gak dito madrasah dinia anan ben mai sekolah re sore tembang main leker tembang main lajangan kini kemon beng tembang nyaman ada budi ku laku teti alumni beng tembang pada ben sambian mon pasaan apa asaan laku ben gak jak laku ben no kangi laku ring ngecor pangoca motemu laku mon laku celep terus mon laku panas saporana lagi ni kaku ditakuk sakoni ambu anapa niat tegau ke bada ustaz tak gelem akabin pereksani ban kiai akabina pahajawa ustaz tak ki pangki abid jadi ki mun ustaz pereksani akabina bada tak lekas jadi jelas sih mun tak bisa ki musleh gule setatang ilmu malam gula kulak kule balako pangako jalan dong penyiram beko kepi badah ngeruk gula malam ya kali terakhir insyaallah bisa nih lain potongan bian pon gus bagus jet bagusan zona ku mik deh ya tahu mau temu napa palam be asedekah king jorak melarat naran ujak beda perumain mun penari pah ngocak saborana da orengai kok perumahin bang ngocak ada orang apa tindatin kan ujak beri sabri beseri kan kok duh ya Allah mangkana pujuk gula mau beri malam-malam sini ke pak nih baca nah montrol lancar rezeki kembian bismillahirrahmanirrahim pesegeni peseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin jasaan deh ndak iya tanda iya tuh coba benitang menjadi pesegeni peseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin baca yuk baca yuk pesegeni lu coba yang kebekerja malon malaman lah saya nih kak malaman lah Syekh Abdurrahman pujuk rabah gula ngamal akhir ya pesegeni peseraja pada bayi birahmatika biar kerja nyengir yuk tak serius benjak saya gini saya raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin sambian bagian pak bapak tanya ma apa saya gini pentak musle pas saya gini kaputo bila mon bada sompengan tak kira nyari pasai raja pakun nyari pasai gini mon bada perumain bi sambian di kabel ada orang ngaku dua benih tak nemu pasai tak nemu pasai gini ngiding sekik buru roh sesebur roh sepenting ikhlas kan dah iya pasai raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin sih penurusan mesej doh sedaya wakapi semana telo i visi misi visi
Jadi mun orang kun andi visi ben misi tapi tandi visi. Makin manto mangken je itu beda lagi ke memanto sesoki ke memanto semiskin. Bener? Mun manto sesoki wah nyambi mobil, Allah, manto anak Pak. Tang kompoi dateng. Tang kompoi dateng. Kepe kompoi bae pencok lo ngah embak kerong. Keng mon semiskin tadi apa Allah kompoi telan ku sarong embana meli pentol baba meli pentol baba meli pentol baba pah ngoca minta kepaan rah ta uli laja dari tali burja kini kan nyaman ngajari manto bengal kamat tuah bener la soki miskin lepas meler kadare Wangkan jandrek, aduh ya Allah. Coba tadi Batman ya kana. Mangkan jandrek kona imtihanan madrasah ka emak bayi kebungan na moret keng kasosan na reng tua. Coba keng deteng kepi. Luar pentol boda, rumanis boda. Canepan hari mon pas sampai 10 hari imtihan gundul kok ada kana. Keng tame demi anak foto tengki elabon makin ngabi berempat lagi kaki enang ko aki karnaval ben madrasah Allah penyawa nyewa aki rencerenan setawa kemi tibiro pai tontoni anan pai tanya aki ngabi berempat je yu tontonanan yu 3 juta le bu mak 3 juta yu babon kapungan anak taning borop 3 juta je le ekwa pah ngocak ustaz mun SPP 10.000 mata majar ben yu Pangoca ajare arokan din ustad terole go. Dadi mun din anan ngabi berempat bayi beki. Keng mun sombong ada tahu saja. Cerit. Ya gua ajare ta mun kita tergugah ke cerita keng sara gelu tedung bayi mayu. Penggalan bodetise nyaman kedungdung kecamatan Modung. Mun sekate mor ke Sereseh kabara kedungdung Modung. Pada pesantrennya mana Miftahul Ulum Al-Islami Kiai apa sera almarhum Ki Ilyas Khotib benar mungkin sebuah ratu sana Ki Ilyas Khotib andi abah nyaman Ki Khotib akuru ke Syekhona Khalil bah ngaji Fatihah san lulus polan lulus pah bunga abah Ki Khotib polan lulus Fatihah ke Syekhona Khalil dari saking bunga na pas enyam belia ki sapeh secoko paring sedisa Fatihah pas nyam belia ki sapeh secoko paring sedisa edin nak magi wisuda ada ke kamaknya mak tahu ndak ono boten enten Allah terutama semak-semak kun tadi penonton biasa mon beda iya sejauh saya kretek mon sesemak ada ya muslir ya ada apa mah tidak koncengan ke Baru Timur mon kengi Roma na banyak oncengan kan berarti tak beda gonceng Roma cedede iya lah kak pejuang nih nganik kapon sandi madrasah sandi pesantren tukang pidato ini ngaki pada bankan labu abu ai jauh na mon sejauh adukung sesemak ada boleh pada pengajian ni compok kulaku pada pengajian malam Senin pada pengajian sama tak ngaji je pakun ngocak jago lah biasa polong benlorai lah biasa je lebih biasa kemun jauh nyompeng ke lora nyompeng ke kiai pakun mun sama dak pada latin lah sebenting letak rok ngerok teh ingat nih gak bini nih gak coba pas tukang pidato nah pas pada Baru Timur tak kering ngiding akit ya kan pahi pidato dari pelumpungan wah jadi senek aja selake mon malai ke sebini tak kering ngiding akit pidato kiai Buddha pun persis benda pun selake ngiding akit pak haunggo apa sejauh ni beridan ban sesema gula malai ke bini ada malai kiri kadang mangke tukang pidato ker habis saja tako
Kadang-kadang kayak laki niri takon ke si bini kadang kali yang kui Andi liburan ring bini luar, paling HP ni nyamai, saya bini jadi, nyamai letak temu ban bini, nyamai Burhan, padahal bini roh, san Burhan nelpon san yang kawah tempat ring bini, mak bode Burhan bini, dibudin, sebini wah cermentar ke dapur, gule tolese garam, bujai tolese gula, selake bang ocak, kebayaki kopi, kebayaki TV. Kulan di mah, beda tulis nalah. Ya ada bayi beri buja. San yenom Allah, acen. Pangoca sebi ini kurang ajar ban. Rujak buja tulis gula. Bani gula saya kurang ajar embian sama lain. Mak dah iya. Dona pembian di burle-buranya mai Burhan niku. Lagian kocak mak mukaan rahasia kiai. Deki wahabin selake mian sal-sal di Burhan ni. Oba hadi tuli oba saya nyamai Burhan oba ni hadi mun barlo ka bala ka sabini man japon teleponan takok Burhan kedua mi nginding aki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Gulengan liah ya mun korang siapa lah pong ke mayu deh jadi tak ada debat deh pon seorang ni setuju ki sabaran malar muka pidato segi bur secam terbadak manfaat barokah nah pesantren kan itu lembaga kan itu suruh sajian barokah kiai ibaratnya lancang ngomor kapi sambian lancang ngomor jauh dari musibah bulai subhanakallahumma bihamdik doa bah tak boleh nih ai gimana you doa mir mayu jakong jurukong ande yo cermat malaikat teret ban marin ban ma berdengar doa kong jurukongan terus gula maja doa sambian amin gi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاءنا بالحق المبين وارسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم بارك لنا في ذرياتنا وعافهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلنا وإياهم إماما للمتقين وقرة أعين في أمور العلم والدنيا والدين واختمنا وإياهم بخاتمة السعادة والحسنى يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما أو مطرودا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا كمال المتابعة والمحبة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.